ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାବୁ ଆମର ରବର ପେନସିଲ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମା ପୁଅଙ୍କର ଜୋରଦାର ଝାମେଲା କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ପୁଅ ପଚାରୁଛି ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ବସଛୁ, ମା ପଚାରୁଛି ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ବସଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଝାମେଲା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଚାଲିଛି। ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। पेंसिल रबर कुआड़े गला खुले खुले पालो नाई मते को पेंसिल रबर कुआड़े गला पेंसिल रबर काई पेंसिल रबर हजी पानी पे भी बंद चले तो मला लागेल काय जी मते पेंसिल रबर दरकार मते पेंसिल रबर दरकार कहले छे मोर पेंसिल रबर दरकार मोर पेंसिल रबर